वर्तमान समय में बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर है। इसके अलावा भारत के साथ भी संबंध बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसी बीच जल बंटवारे समझौते पर पुनः हस्ताक्षर करने के लिए एक बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल फरक्का बैराज का दौरा कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भारत बांग्लादेश जल बंटवारा समझौते पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 30 वर्षीय अनुबंध 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। बता दें कि सोमवार रात 11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल फरक्का पहुंचा और जैसे ही बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से न्यू फरक्का स्टेशन पहुंचा, तभी फरक्का बैराज के महाप्रबंधक आर.डी. देशपांडे और फरक्का बैराज परियोजना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि आज के निरीक्षण के बाद गंगा जल बंटवारा समझौते के मुद्दे पर 6 मार्च को कोलकाता में भारत बांग्लादेश संयुक्त समिति की 86वीं बैठक होगी। वहीं इसके अलावा 7 मार्च को कोलकाता में ही तकनीकी स्तर की भी बैठक होगी। রিসেন্টলি একটু কমে গিয়েছে। জানুয়ারি মাসে ভালো ছিল, গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটু কমেছে। না জল কমেছে, এটা ন্যাচারাল। জল কমেছে, এটা কোনো বছর বেশি থাকবে, কোনো বছর কম থাকবে। হাইড্রোলজিক্যাল চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে, চুক্তি প্রয়োজনে চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে। সেটা একটা কমিটি করা হবে, কমিটি তখন কাজ করবে, সেটা আমরা বলতে পারছি না। ওখানে ফ্লো মেজার করা হয়েছে, আবার এখানে ফিডার ক্যানেলও করা হচ্ছে। সো এটা চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে। যেটা গঙ্গাতে মেজার করা হচ্ছে সেই পরিমাণ পানি বাংলাদেশে যাচ্ছে, আর যেটা ফিডার ক্যানেলে মেজার করা হচ্ছে এই পরিমাণ পানি কলকাতা যাচ্ছে। নেক্সট ট্রিটে এক্সটেনশন হবে কিনা, এই পর্যায়ে মিটিং কি দিল্লিতে হবে না বাংলাদেশের সাইডে? ভেন্যু উইল বি ডিসাইডেড লেটার অন। কমিটি করা হলে তখন এখানে প্রতিনিধি আর কি কলকাতায় কোনো বৈঠক হবে? এটা রুটিন মিটিং হবে কলকাতায়। এখানে ভিজিটের পরে কলকাতা মিটিং করি আমরা 6 তারিখে, রুটিন মিটিং। আপনার শুভ নাম? আপনার নাম? ডক্টর মোহাম্মদ আবুল হোসেন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।